हेलो। 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 गुड मॉर्निंग। सभी को सुनाई दे रहे हैं? बाकी सब? अच्छा, तुम लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लेना। अपना कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो भाई। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? वो लोग भी कैमरा ऑन कर लो। अनिल कुमार मिश्रा, द्वैपायन अधिकारी, कौस्तभ भट्टाचार्य, कैमरा ऑन करो। তোমার ক্যামেরাটা একটু অন রাখবে। हेलो। हाँ, कैमरा ऑन रखो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ। अच्छा। अच्छा ठीक है, जितने देर हो सके तुम ऑन रहो। और बाद में जो प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे, ठीक है। और गूगल क्लास। देखो, एक भाइबा होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, वो ऑनलाइन रहेगा। और एक असाइनमेंट हम देंगे, वो तुमको सबमिट करना होगा, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, तो पहले तुम आंसर दे देना, ठीक है। कर रहा है, जितने देर हो सके तुम रहो, ठीक है। अच्छा, सुन लो सभी सुनो। याम खत्री, रौनक, रिहान, सब कैमरा ऑन करो। एक क्लास टेस्ट होगा। भाइबा एग्जाम, मतलब जैसे होता है ऐसे ही भाइबा टाइप। हम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग आंसर बताना डिडक्शन करके। बताना नहीं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाकर उसका आंसर जो है वहां पर कमेंट में दे देना। और ये रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद हम इसे चेक करके तुम्हारा जो आंसर आएगा वो चेक हम कर लेंगे, ठीक है। कोई आंसर बताना नहीं, ठीक है। हाँ बोलो। ठीक है, न्यूमेरिकल भी होगा और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप वो भी होगा, ठीक है। तुम आंसर सुन लो पहले भाई। तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर तुम पेपर में कर लेना। और उसका जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट बोलना, कोई आंसर नहीं यहाँ पर बोलेगा, ठीक है। सभी जिसका जिसका आंसर हो रहा है वो लोग तुम कमेंट करो। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड बाद में देखकर हम बोल देंगे क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन नंबर देकर उसका आंसर दे देना। जैसे करके 1 2 करके हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और तुम लोग क्वेश्चन नंबर जो आता है, जिसे आता है वो क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आंसर बोल देना, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ, सभी सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं। हाँ? सभी कैमरा ऑन करो, प्लीज कैमरा ऑन कर रखो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। तुम्हें जो आता है आंसर, वो आंसर तुम टाइप कर लेना। कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर लेना, हम यहाँ पर देखेंगे आंसर। जिसका जिसका आंसर सही होगा वो देख लेंगे हम, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द strain energy caused due to self weight
इन ए सिलिंड्रिकल बार। मतलब एक सिलिंड्रिकल बार है, उसका जो स्ट्रेन एनर्जी होगा वो वैल्यू क्या होगा ड्यू टू सेल्फ वेट के। ठीक है, बोलो आंसर टाइप करो। কোশ্চেনটা হচ্ছে ডিউ টু সেলফ ওয়েট কোনো সিলিন্ড্রিক্যাল বারের স্ট্রেন এনার্জির ফর্মুলাটা কি সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে। ডিউ টু সেলফ ওয়েট স্ট্রেন এনার্জি। অ্যান্সার বলবে না কেউ, এখানে জাস্ট কমেন্ট সেকশনে লিখে দেবে। তাড়াতাড়ি করো, আমি টাইম দিতে পারবো না বেশি। आंसर करो जल्दी भाई। अरे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखो जल्दी। हाँ कमेंट में लिखो तुम्हारा आंसर, बोलना नहीं है, कमेंट पर लिखो। हाँ फॉर्मूला जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जल्दी जल्दी करो, होगा कि नहीं। हाँ तो कर लो, क्वेश्चन नंबर लिख कर लो, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूसुफ शेख तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा जो आंसर है वो एकदम सही है, ठीक है। द्वैपायन अधिकारी गलत आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम टाइप कर रहे हैं, टाइम हो गया। नेक्स्ट, हाँ जो जिसका हो रहा है वो टाइप करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, वो ठीक से लिखो और उसका आंसर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What is the maximum stress induced in a bar of 2500 mm square in cross-sectional area when a load of 2000 kilonewton is applied suddenly? मतलब अगर एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2500 mm स्क्वायर है और उसमें एक लोड अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल लोड 2000 किलो न्यूटन, तब सडनली अप्लाइड लोड अप्लाई होने के बाद उसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा ड्यू टू सडन लोड, वो स्ट्रेस सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा वो लिखो। क्वेश्चन नंबर 2। एक बार है जिस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2500 mm स्क्वायर है, उसमें एक सडनली अप्लाइड लोड अप्लाई हो रहा है 2000 किलो न्यूटन, उसका जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू सडन लोड, उसका वैल्यू सिग्मा क्या होगा वो बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 2 करके इसका आंसर दे देना, ठीक है। हाँ जल्दी करो। सिग्मा, हाँ सिग्मा का वैल्यू चाहिए, सिग्मा सडन लोड के लिए सिग्मा का वैल्यू चाहिए, जिसका लोड का वैल्यू है 2000 किलो न्यूटन और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2500 mm स्क्वायर। अब सिग्मा का वैल्यू बोलो सडन लोड के लिए, जल्दी करो भाई। टू फाइव जीरो जीरो mm स्क्वायर।
2500 mm² क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक्सटर्नल लोड सडनली अप्लाइड लोड 2000 kN। उसका स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बताओ भाई, आंसर टाइप कर लो, ठीक है? बताना नहीं, टाइप करना। और तुम लोग कैमरा ऑन करो, कहाँ चले गए सब? कैमरा ऑन रखो। हाँ यूसुफ शेख, तुम्हारा जो आंसर है बिल्कुल सही है, लेकिन उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 करके उसका आंसर लिखो, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सा आंसर है, ठीक? यूसुफ शेख तुम्हारा, हाँ चंदन घोष, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करके उसका आंसर होगा, ठीक है? सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो पहले लिख लो ठीक से। रिहान मौलिक, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। रौनक सिंह, तुम्हारा आंसर गलत है, तुम फिर से करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, गलत है, तुम्हारा आंसर ठीक से करो और एक बार। हाँ ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहे, सुन लो पहले। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ये यूनिफॉर्म बार, उसका फॉर्मूला क्या है वो बताओ। मतलब एक, हाँ स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल बार है जिसके एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है, उसका जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा उसका फॉर्मूला क्या है वो लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, वो लिखो, टाइप करो। जल्दी जल्दी करो। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 3। सकीब इकबाल, बिल्कुल सही जवाब। उसका यूनिट भी लिख दो भाई। यूनिट, हाँ हाँ, यूनिट क्या होगा सकीब इकबाल? स्ट्रेन एनर्जी का यूनिट क्या होगा? हाँ कर दो, यूनिट भी लिखना पड़ेगा। कहाँ का सिग्मा? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं मिल रहा, तुम गलत कर रहे हो, तुम ठीक से देखो, ठीक है? सकीब इकबाल, तुम्हारा आंसर ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में जाए। हाँ सबका हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 4 जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ रहे, देखो। लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड ऑन ए स्टील प्लेट जिसका क्रॉस सेक्शन है 40x40, ठीक है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है 40x40 mm²। ओके, लिख ले हो ना? लिख लो नोट कॉपी में। एक स्टील प्लेट है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 40x40 mm² और उसका मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस तुमको निकलना पड़ेगा। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या है वो निकलना पड़ेगा, और उसमें जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा का वैल्यू है 130 न्यूटन पर mm²। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या होगा वो निकलना पड़ेगा, ठीक है? और तुम्हारा जो गिवन डेटा है वो है मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 130 न्यूटन पर mm², और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, कैपिटल ई इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। 130 न्यूटन पर mm²।
और ई का वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ई इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। जल्दी बताओ। 100 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। रेजिलेंस क्या होगा वो निकलना पड़ेगा, वो डिटरमाइन करो। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या है पता है ना सबको? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला, हाँ वो बैठाओ और बिठाकर तुम्हारा जो गिवन डेटा है सिग्मा का वैल्यू और ई का वैल्यू वहां पर बिठाओ, उसके बाद कैलकुलेशन करो और कितना आ रहा है वो टाइप करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप करके लिखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 टाइप करके लिखना। जल्दी जल्दी करो। চন্দনা ঘোষ, তুমি কোশ্চেন নাম্বারটা দেবে, কোশ্চেন নাম্বার দেবে। আর তোমার অ্যান্সারটা ভুল আছে, তুমি ঠিক করে টাইপ করে লেখো। তুমি একটুখানি মিস্টেক করেছো টাইপ করতে গিয়ে, ওটা একটু ঠিক করে কোশ্চেন নাম্বার দিয়ে ঠিক করে লেখো। সুকান্ত সামন্ত অনেক লেট করে দিয়েছো, অনেকগুলো কোশ্চেন হয়ে গেছে, এরপর যে কোশ্চেনগুলো বলবো সেগুলো অ্যান্সার করবে। কোশ্চেনে আমি আরেকবার বলছি, একটা স্টিল প্লেট আছে, সুকান্ত সামন্ত ভালো করে শোনো। একটা স্টিল প্লেট আছে যার ক্রস সেকশনাল এরিয়া 40x40, ওর ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস অ্যাপ্লাই হচ্ছে সিগমা ম্যাক্স 130 নিউটন পার mm স্কোয়ার। ই এর ভ্যালু মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি ই ইজ ইকাল টু আছে 100 ইন্টু 10⁻³ মেগা পাস্কাল। 130 নিউটন পার mm স্কোয়ার, 130 নিউটন পার mm স্কোয়ার। ই মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটির ভ্যালু 100 ইন্টু 10⁻³ মেগা পাস্কাল। এবার মডুলাস অফ রেজিলেন্স বের করতে হবে। মডুলাস অফ রেজিলেন্সের ভ্যালু কত আমাকে বলো, মানে বলো মিন্স টাইপ করে লেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 দিয়ে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 দিয়ে ডট দিয়ে তো আমার অ্যান্সার যেটা হচ্ছে সেটা লিখবে, উইথ ইউনিট, ইউনিট সমেত লিখবে। একটু তাড়াতাড়ি করবে, জলদি জলদি করো। अच्छा तुम लोग ये बताओ, तुम जो यहाँ पर कमेंट लिख रहे हो तो सबको क्या देख रहा है क्या? सबका कमेंट आप देख देख पा रहे हो? मतलब हम जो बोल रहे किसका आंसर सही है किसका गलत है सबको पता चल रहा है ना? अच्छा ठीक है, आपसे नहीं बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। यूसुफ शेख तुम्हारा आंसर आ गया, बाकी सब जो है वो लोग आंसर करो। सही है या गलत है बाद में बोलेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, इसका आंसर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाँ एक एक करके सभी का आंसर आ रहा है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ना ना, ग्रेजुअली ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। हाँ हाँ हाँ, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ওকে, অনেকেই অ্যান্সার করতে পারছে, আমি নেক্সট কোশ্চেনে যাই। সুকান্ত সামন্ত, তোমার অ্যান্সার হবে তো? তুমি একটু ক্যামেরাটা অন করো তো প্রত্যেকে, ক্যামেরাটা অন করো। ক্যামেরা অন করো, হ্যাঁ। বাকিরা বাকিরা কোথায়? হ্যাঁ, ক্যামেরা অন করো। ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে। নেক্সট কোশ্চেন আমি বলছি, হ্যাঁ, তোমরা অ্যান্সারটা করতে থাকো। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 5। Stress on an object due to sudden load is dash the stress induced when the load is applied gradually। মানে বুঝতে পেরেছো? Dash the stress induced when the load is applied gradually। আমি বাংলায় বলবো না হিন্দিতে? अच्छा ठीक है। एक सडनली अप्लाइड लोड के वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है किसी की मेटल पर, वो स्ट्रेस जब उसी मेटल पर एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड अप्लाई होगा, तब जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, वो जो स्ट्रेस है, जो सडनली अप्लाइड लोड है, उसका वैल्यू कितना आएगा? मतलब सडनली अप्लाइड लोड इज इक्वल टू, मतलब डैश जो है उसमें इज इक्वल टू कितना होगा देन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के हिसाब से। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर करो। देखो, एक स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, मतलब इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू सडन लोड किसी मेटल के ऊपर, is dash when the load is applied gradually on that material। Induced due to suddenly applied in a material is dash when the load is applied gradually। समझ में आया क्या बोले? when the load applied gradually in the same material। আরে আমি জানতে চেয়েছি যে কোনো একটা মেটেরিয়ালে যদি সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড অ্যাপ্লাই হওয়ার পর যে স্ট্রেস জেনারেট হয়, সেটার ভ্যালু সেই মেটেরিয়ালটার ওপর যখন গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড অ্যাপ্লাই হয় তখন যে স্ট্রেস জেনারেট হয়, তার সঙ্গে তার রিলেশনটা কি আছে, মানে সেটা কত হয়? গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোডের থেকে সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড কতটা হয়, মানে স্ট্রেসের ভ্যালুটা কতটা হয়? আরে না ভাই, আমি পরিষ্কার একটা কথা বলছি, দেখো তুমি ধরো ধরো কোনো একটা মেটেরিয়াল, ঠিক আছে, আমি আবার একটু আমি ক্যামেরা সুইচ করে বোঝাচ্ছি, তুমি বুঝতে পারছো না কেন? বুঝতে পারছি না, দেখো দেখো এই ধরো এটা একটা মেটেরিয়াল, এই মেটেরিয়ালটার উপর যদি আমি একটা গ্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড করি, তাহলে যে পরিমাণ স্ট্রেস অ্যাপ্লাই হবে, আর একটা আমি যদি সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড করি তখন যে স্ট্রেস জেনারেট হবে, এই সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড অ্যাপ্লাই হওয়ার জন্য যে স্ট্রেসটা জেনারেট হচ্ছে, সেটা গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোডের জন্য যে স্ট্রেসটা হচ্ছে তার থেকে কত বেশি, কম না ইকুয়াল? হ্যাঁ, তো সেটা সেটা বলো, অ্যান্সার লেখো। হ্যাঁ লেখো, সেটা হয়েছে। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 6 বলবো? সেগুলো পরে দেখে নেবে, লেকচার ভিডিওটা আমি আপলোড করে দেবো।
नेक्स्ट बोली फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रूफ रेजिलेंस, द प्रूफ रेजिलेंस, हाँ प्रूफ रेजिलेंस ऑफ ए स्क्वायर बार ऑफ 2500 mm² in cross section and 200 long, comma diye, when a load of 150 kilonewton is induced gradually। তাহলে তোমাকে প্রুফ, আমি বাংলায় বলছি আর একবার শুনে নাও। একটা लोड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड अप्लाई हो रहा है, नॉइज मत करो भाई। एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड 150 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है किसी स्क्वायर बार के ऊपर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2500 mm² है एंड उसका जो लेंथ है 200 mm, और इसके जो प्रूफ रेजिलेंस होगा वो निकलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर E का वैल्यू लिखो, E इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, E इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, 150 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। সেটা তুমি জানো, রেজিলেন্স কি আর প্রুফ রেজিলেন্স কি সেটা তুমি জানো, তোমাকে তো বলা হয়েছে, এখন তো আমি বলবো না সেটা। দেখি আমি বাকিরা করতে পারছে কিনা। আচ্ছা তোমরা বাকিরা যারা জানো বলতে পারবে অ্যান্সারটা, প্রুফ রেজিলেন্সের ডেফিনিশনটা বলতে পারবে কেউ? হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জি আপ টু ইলাস্টিক লিমিট, ওকে। যে স্ট্রেন এনার্জিটা স্টোর হয় আপ টু ইলাস্টিক লিমিট সেটাকেই প্রুফ রেজিলেন্স বলে, ওকে। মানে সিগমা ম্যাক্সের ভ্যালু করতে হবে, মানে সিগমার ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম যেটা হবে সেটাই হবে প্রুফ রেজিলেন্স। হ্যাঁ করো, অ্যান্সার করো। প্রুফ রেজিলেন্সের ফর্মুলা বসাও, বসিয়ে অ্যান্সারটা করো। সিগমার ভ্যালু বসাবে, ই এর ভ্যালু বসাবে, ভলিউম ভি এটার বসাবে, তারপর অ্যান্সারটা করো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 যখন অ্যান্সার করবে কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 দিয়ে করবে। একটু তাড়াতাড়ি করো। আচ্ছা তোমরা ক্যামেরাটা বারবার অফ করে দিচ্ছ কেন বলো তো? ক্যামেরাটা অন রাখো। অ্যান্সারটা বেরোলো? প্রুফ রেজিলেন্স কত? কোয়েশ্চেন নাম্বার 6।
হ্যাঁ, সিগমার ভ্যালু এটা বের করো। इतना टाइम क्यों लग रहा है? प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला क्या है? पता नहीं है क्या? सकीब इकबाल कर रहे हो? बोलो बोलो, प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला क्या है? होगा कि नहीं? কত বলো? 60 কি ইউনিট কি হবে? এই ভালো করে অ্যান্সার বলো। হ্যাঁ, নিউটন পার এমএম স্কয়ার, তাই তো? এটা কিসের ভ্যালু বেরোলো? কিসের ভ্যালু বেরোলো? কি কি এটা সিক্স সিগমা। এবার সিগমার ভ্যালুটা ওখানে বসাও, বসিয়ে ফর্মুলা কি প্রুফ রেজিলেন্সের? তোমাকে কি জানতে চেয়েছে? প্রুফ রেজিলেন্স জানতে চেয়েছে। প্রুফ রেজিলেন্সের ফর্মুলায় বসাও, বসিয়ে ভ্যালুটা বের করো। প্রুফ রেজিলেন্স কত আসছে? তাড়াতাড়ি করো। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ई का वैल्यू गिवन है 150 इंटू 10⁻³ ठीक है? ई का वैल्यू गिवन है 150 इंटू 10⁻³ ওটা হচ্ছে মডুলাস অফ রেজিলেন্স। ওটা মডুলাস অফ রেজিলেন্সের ফর্মুলা বললে, ওর সঙ্গে ভলিউমটা মাল্টিপ্লাই হবে। নেক্সট কোশ্চেন বলি, এটা অ্যান্সার করো। ওকে, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। 6000 ইউনিট নিউটন। ভালো করে বলো, নিউটন পার এমএম স্কয়ার কিসের ইউনিট? ওটা হচ্ছে মডুলাস অফ রেজিলেন্সের ইউনিট। আর রেজিলেন্সের ইউনিট হবে নিউটন এমএম। আর যদি নিউটন মিটারে যায় তাহলে 6 নিউটন মিটার অর 6 জুল। ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট কোশ্চেন বলছি, অ্যান্সারটা লেখো এখানে তোমরা সবাই। কোশ্চেন নাম্বার 6 দিয়ে অ্যান্সারটা লেখো, লিখে দাও। নেক্সট কোশ্চেন বলছি, কোশ্চেন নাম্বার 7। strain energy stored in a body within an elastic limit is called dash। কি বলে?
strain energy stored in a body within an elastic limit কি বলে? নিউটন মিলিমিটার, হ্যাঁ। শোনো, এনার্জি স্টোরড ইন এ বডি, আমি আবার কোশ্চেনটা পড়ছি, কোশ্চেন নাম্বার 7, একটু ভালো করে শুনবে, হ্যাঁ। এনার্জি স্টোরড ইন এ বডি উইদিন অ্যান ইলাস্টিক লিমিট ইজ কল্ড ড্যাশ। এনার্জি স্টোরড ইন এ বডি উইদিন অ্যান ইলাস্টিক লিমিট ইজ কল্ড কি বলে? আরে প্রুফ রেজিলেন্স যখন আপ টু ইলাস্টিক লিমিট হবে তখন প্রুফ রেজিলেন্স, যখন উইদিন অ্যান ইলাস্টিক লিমিট হবে তখন কি হবে? তখন ওটাকে রেজিলেন্স বলে, রেজিলেন্স অর স্ট্রেন এনার্জি। অ্যান্সারটা লেখো, টাইপ করো। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন বলি। নেক্সট কোশ্চেন বলি। The ability of a material to absorb energy when elastically deformed and to return it when unloaded is called। मतलब ये है कि जो मटेरियल का एबिलिटी होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब जब करता है कोई मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट, जब कोई अप्लाइड लोड उस मटेरियल के ऊपर अप्लाई होता है और लोड रिमूव करने के बाद उस जगह पर रिटर्न आता है, इस जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्या कहते हैं? जो हो रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट में के अंदर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? स्टीफनेस ना, উইদ ইন ইলাস্টিক লিমিট। একই কোশ্চেন, আমি প্রথমে যেটা বললাম সেটা এটা সেম, এটাও রেজিলিয়েন্সই বলবে। ওকে, মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স হচ্ছে পার ইউনিট ভলিউম যখন আসবে তখন। তুমি মনে হচ্ছে গুলিয়ে ফেলেছো, শুধু রেজিলিয়েন্স হবে। ওকে, আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন বলছি, এটার অ্যান্সারটা লিখবে তোমরা প্রত্যেকে, হ্যাঁ। নেক্সট কোশ্চেন, the maximum strain energy stored at elastic limit, at elastic limit বলো। কি হবে? strain energy stored at elastic limit, আপ টু ইলাস্টিক লিমিটের জন্য একটা হয়, আর অ্যাট ইলাস্টিক লিমিট, হ্যাঁ, প্রুফ রেজিলেন্স, হ্যাঁ প্রুফ রেজিলেন্স হবে। আপ টু না, যখন ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে হবে, যখন অ্যাট ইলাস্টিক লিমিট আসবে, অ্যাট অ্যাট মানে হচ্ছে কি, যখন ওই ইলাস্টিক লিমিটের জায়গায় আসছে তখন ওটাকে কি বলবো? যখন আপ টু, হ্যাঁ দেখো দুই রকম রেজিলেন্স হবে, একটা হচ্ছে প্রুফ রেজিলেন্স আর একটা হচ্ছে মডুলাস অফ রেজিলেন্স। তাহলে প্রুফ রেজিলেন্স কোনটাকে বলবো? প্রুফ রেজিলেন্স হচ্ছে উইদিন ইলাস্টিক লিমিট হবে, তখন হচ্ছে প্রুফ রেজিলেন্স। আর যখন ইলাস্টিক লিমিট পর্যন্ত যাবে তখন ওটাকে কি বলে? মডুলাস অফ রেজিলেন্স। মানে ইলাস্টিক লিমিট পর্যন্ত রেজিলেন্সটা স্টোর হচ্ছে, সেই ইলাস্টিক লিমিট পয়েন্টে গিয়ে যে রেজিলেন্সটা হচ্ছে সেটাকেই বলবো মডুলাস অফ, সরি 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 ভুল বললাম, প্রুফ রেজিলেন্স বললাম, ঠিক আছে, আমি ভুল বলছিলাম। প্রুফ রেজিলেন্স হবে। রেজিলেন্স হচ্ছে উইদিন ইলাস্টিক লিমিট যখন স্টোর হচ্ছে,
তখন হচ্ছে রেজিলেন্স। আর যখন আপ টু ইলাস্টিক লিমিট মানে অ্যাট ইলাস্টিক লিমিট যাবে তখন হবে প্রুফ রেজিলেন্স। আর মডুলাস অফ রেজিলেন্স কি বলবো? পার ইউনিট ভলিউম, কারেক্ট। ওকে, তাহলে এটার অ্যান্সার কি হবে? প্রুফ রেজিলেন্স, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন বলি। ওকে, এ 1 মিটার লং বার, লেখো কোশ্চেনটা, লেখো তাড়াতাড়ি। এ 1 মিটার লং বার of uniform cross section comma দিয়ে extend 1 mm under limiting axial stress at 200 under limiting axial stress of 200 Newton per mm square. Limiting axial stress of 200 Newton per mm square. Full stop. What is the modulus of resilience? What is the modulus of resilience for the bar? Modulus of resilience for the bar. Okay. অ্যাক্সিয়ালি বলছে তো, লিমিটিং অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস বলেছে, এটা তুমি গ্র্যাজুয়ালি ধরবে। তোমার এটা ধরার দরকার হবে না, তার কারণ এখানে তোমাকে স্ট্রেসের ভ্যালু দেওয়া আছে 200 নিউটন পার এম স্কোয়ার। গিভেন ডেটা এখানে দেওয়া আছে, স্ট্রেসের ভ্যালু 200 নিউটন পার এম এম স্কোয়ার। এখানে এক্সটেন্ড 1 mm বলেছে, মানে ডেল্টা এল এর ভ্যালু দেওয়া আছে 1 mm, 1 mm মিলিমিটার, হ্যাঁ মিলিমিটার। ডেল্টা এল এর ভ্যালু দেওয়া আছে 1 মিলিমিটার, লেন্থ বলেছে 1 মিটার, এক্সটেন্ড হচ্ছে 1 মিলিমিটার, আর লেন্থ বলেছে 1 মিটার। স্ট্রেসের 0.1, আর ইউনিট কি হবে? करेक्ट, न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है जी यूसुफ, तुम्हारा आंसर ठीक है, लेकिन उसका यूनिट लिखो, न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोली, लास्ट क्वेश्चन आज के। बोलबो, लिख लो, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी, लिखो, व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, what is the strain energy stored in body stored in a body when the load is applied suddenly? মানে কি বললাম বুঝতে পেরেছো? মানে বলছে सडनली अप्लाइड लोड के लिए जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा किसी बॉडी में, तो उसका वैल्यू क्या होगा वो लिखना पड़ेगा। मतलब सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? ड्यू टू सडनली लोड। কারেক্ট। এবার সিগমার ভ্যালুটা বসাও, বসিয়ে ওখানে স্ট্রেন এনার্জি ইউ ইজ ইকুয়াল টু কি আসছে ডিউ টু সাডেন লোড, সেই ফর্মুলাটা এখানে লেখো। ভ্যালু দরকার নেই তো, প্রত্যেকটা ভ্যালু দরকার নেই,
वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई आंसर का वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला लिखो। वैल्यू नहीं है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड किसी बार के ऊपर, वो लिखना पड़ेगा। तुम्हारा सकीब इकबाल, तुम्हारा आंसर थोड़ा सा गलत है। हम क्या बोल रहे हैं कि ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड, ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड के लिए उसका जो वैल्यू होगा, मतलब फॉर्मूला होगा, वो लिखना पड़ेगा। वो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का फॉर्मूला है। ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड का जो फॉर्मूला होगा वो लिखना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो थोड़ा चेंज होगा। वो लिखो क्या हो रहा है। সিগমা ইজ ইকাল টু কি? সাডেনলি অ্যাপ্লাইড এর জন্য। হ্যাঁ, তো ওই ভ্যালুটা ওখানে বসাও। এমনি লেখো SIGMA। যদি না পাও তো ওইভাবেই লেখো। সুজন পাত্র, তুমি সিগমার ভ্যালুটা সাডেন লোডের জন্য চেঞ্জ হবে, ওটা ঠিক করে লেখো। অর্ণব রয়, সেম একই রকম অ্যান্সার লিখছো। এটা ডিউ টু গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড, আমি সাডেনলি অ্যাপ্লাইড এর লোড জন্য বলছি। হ্যাঁ, এটা হবে। তা P/A তার মানে কি? P/A মানে কি? সিগমা। হ্যাঁ, তার মানে কি? টু সিগমা, টু টু স্কোয়ার হবে, তাহলে কি হবে? 4, তাই তো? তাহলে 4 আর/2, তাহলে ওপরে কি হবে? 2 কেটে যাবে। তাহলে 2 সিগমা স্কোয়ার/E/V, ক্যালকুলেশনটা এরকম হবে। ওকে। না, না, এটা ঠিক আছে, কিন্তু এটাকে সিম্পলিফাই করতে হবে। তুমি এটাকে সিম্পলিফাই করবে, তখন দেখবে 2P/A এর হোল স্কোয়ার যখন করবে, তখন কি হবে? 4P² বাই A² আসবে, তাই তো? তাহলে P² বাই A² মানে কি? সিগমা স্কোয়ার। তাহলে 4/2 আছে নিচে, তাহলে 2 হয়ে গেল, তাহলে 2 সিগমা স্কোয়ার/E/V। ওকে। তাহলে তুমি এটা খুব ভালো করে দেখো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আমি নোটস বলছি, ভালো করে শুনে নাও। সেটা হচ্ছে ডিউ টু সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড যে স্ট্রেন এনার্জি স্টোর হচ্ছে, তার ভ্যালু হচ্ছে 2 সিগমা স্কোয়ার/E/V। আর ডিউ টু গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড তার যে স্ট্রেন এনার্জির ফর্মুলা কি? সিগমা স্কোয়ার/2E/V, তাই তো? তাহলে দুটোকে যদি কম্পেয়ার করো, কম্পেয়ার করলে দেখলে বুঝতে পারবে। আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? এটা মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট। দেখো, আমরা কি জানি? সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোডের জন্য কি হচ্ছে? 2 সিগমা স্কোয়ার/E/V। এটা কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোডের জন্য স্ট্রেন এনার্জি। তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি এরকম ভাবে, 4 × সিগমা স্কোয়ার/2E/V। তাহলে 2 আর 4 কেটে গিয়ে উপরে 2 হবে, তাই তো? তাহলে দেখো, এই ভ্যালুটা মানে কি? এটা হচ্ছে স্ট্রেন এনার্জি স্টোরড ইন দ্য মেটেরিয়াল ডিউ টু গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড, তাই তো? তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি 4 × স্ট্রেন এনার্জি UG, মানে গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোডের জন্য স্ट्रेन एनर्जी। তাহলে এখান থেকে আমি कंक्लूजन बोलते पारी, यदि कोनो मटेरियल, मतलब किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर सडनली अप्लाइड लोड अप्लाई हो रहा है, उसका वैल्यू जो स्ट्रेन एनर्जी आएगा वो 4 टाइम्स होगा जब उसी मटेरियल के ऊपर ग्रेजुअली अप्लाइड सेम लोड अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर नोट्स लिखा है, समझ में आया क्या बोले?
আমি বাংলায় বলছি, আরেকবার শুনে নাও। যদি কোনো মেটেরিয়ালের ওপর গ্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড অ্যাপ্লাই হওয়ার পর যে স্ট্রেন এনার্জি হবে, আর যদি কোনো মেটেরিয়ালের ওপর সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোডের জন্য যে স্ট্রেন এনার্জি হবে, তো সাডেনলি অ্যাপ্লাইডের জন্য যে স্ট্রেন এনার্জির ভ্যালু হবে সেটা হবে 4 টাইমস, মানে 4 গুণ গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইডের জন্য যে স্ট্রেন এনার্জির ভ্যালু তার থেকে। বুঝতে পেরেছো? বোঝা गया? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्वेश्चन हमें आते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज का ये हो गया। और इसका जो क्वेश्चन का डिस्कस हुआ है, इसका हम अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम में, और इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। इसके साथ तुम्हारा एक असाइनमेंट होगा, जो ये लिखकर विद इन 2 PM, मतलब 2 बजे के अंदर मुझे गूगल क्लासरूम में सबमिट करना होगा, ठीक है। 1-1.5 घंटा टाइम रहेगा तुम्हारा। 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारा जो एक असाइनमेंट हम अपलोड करेंगे उसे कंप्लीट करना होगा 2 बजे तक, ठीक है। अभी अपलोड कर देंगे। वो असाइनमेंट तुम एक पेपर में लिखो, लिखकर उसे सबमिट करो, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ঠিক আছে। না না, আমি এটা আপলোড করে দেবো। আমি যেটা কোশ্চেনটা লিখেছি যে খাতাতে, মানে যে পেজে আছে, সেই পেজটাও আমি গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দেবো, কোনো চাপ নেই। ঠিক আছে, তাহলে এখন স্টপ করছি। ওকে।